জ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णहृदयामृता संसारमरणाशिनी ज्ञानं भक्तिं मुक्तिं दात्री गीतादेवीं नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक नंबर 10। संजय उवाच तम उवाच ऋषिकेशो प्रहसन्निभो भारत सेनायोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। হে ভরতবংশী ও ধৃতরাষ্ট্র, সেই সময় স্মিত হেসে শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে এই কথা বলেছিলেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমপিতা পরমেশ্বরের চরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন। হরি বল।